commence l'enregistrement à la lettre. On va les j'ai pas fait. هكا باش انتم ما تسمعوش قاعدين نسحبكم الكل. اوكي مشكلة عندي باف نتاعي ما يسمعش عندي. Donc ça va créer un petit problème. Et est-ce que vous êtes en train de voir mon ordinateur? Une personne répond. Non. Partage. Pas encore. Donc je dois partager mon truc, il est là. Alors je dois lancer le partage de l'écran. Ah ouais, l'écran que j'aimerais bien partager. Et d'ailleurs, alors je sélectionne mon écran et je fais un partager. Donc l'enregistrement est lancé. Est-ce que vous êtes en train de voir mon écran? Oui, Oui, monsieur. Parfait. Alors on peut que démarrer la séance. Donc malheureusement, on a sauté la semaine dernière parce que tout simplement, il y avait, on a sauté la semaine dernière parce qu'il y avait un jour férié. Ok, donc déjà on part en négativité. J'ai appris aussi que le 29 octobre, c'est un jeudi aussi, c'est le Mouled. Ok, donc peut-être on aura besoin de rattraper si on veut terminer notre bon joli programme. Donc ça, je le soulève. Worktesh, on verra bien, sachant qu'on a des outils qui manquent et qui peuvent faire ça un certain samedi à distance, pas si méchant que ça. Alors, donc juste je rappelle ce qu'on a fait. Donc c'était une intro sur le web de manière générale. Comme un petit tuto d'hébergement d'une page web sur un fournisseur gratuit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ça? Ceux qui ont fait ça peuvent lever la main. Comme option, lever la main. Hop. Il y a des gens qui ont fait l'hébergement. J'ai 2 personnes. Je vous aide. Lève la main. Hop, technologie الحديثة يا أخي وأحلى technologie. Bon, alors, il n'y a que 2 personnes. Les autres, ils doivent lever la main. يجيو نهار اخر يصبوا بارك الله عنا 4 qui ont fait ça. Donc c'était un truc pratique. Donc vous avez simple aussi. Donc vous avez créé un compte sur un hébergeur. Il vous a sûrement envoyé les accès FTP, le File Transfer Protocol, ainsi que les accès. J'espère عملت دور على le cPanel, le panneau de configuration d'un site. Ok, donc ça fait partie de la partie administration. خاطر الجمعة اللي فاتت حكيت على شو اسمه الجمعة اللي فاتت حكيت على le cycle de vie de développement d'un site web, partant de l'analyse du site, la collecte des informations. Je برشا حكيت برشا على le référencement. J'en parlerai aujourd'hui dans la partie HTML. C'est primordial. Un site web, en fin de compte, il peut être bien fait, mais si à la fin, il ne ramène pas suffisamment de trafic, c'est-à-dire des visiteurs, il ne servira à rien. Ok, donc c'est très important d'avoir un bon référencement dans votre site web qui est notre. C'est-à-dire, c'est ce qu'aime les deux comme Azouz, faites le caisser, la bouton up. Alors, on enchaîne donc avec le. Merci. Donc, on enchaîne, je suis plaisant. Alors, on va enchaîner. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer. Donc, juste, je rappelle le plan de notre cours. Donc, après l'introduction générale que j'ai faite la semaine dernière, aujourd'hui, on va entrer dans la partie web statique. On fera cette partie-là dans laquelle je parlerai de l'HTML5, un peu de XHTML et de l'organisation d'un document. On appelle ça le web, ça me DOM, Document Object Model. Tout simplement, pour quelle raison? Parce que cette histoire de DOM, on va l'utiliser quand on travaillera avec du JavaScript. Après, on ajoutera la partie CSS, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, comment on va faire la partie. Tout ça représente le web statique. C'est juste comment on va présenter la page. Mais une fois que nous avons créé des pages web, il est intéressant, une fois que nous avons créé des pages web, donc une fois que nous avons créé des pages web, c'est qu'il faut faire juste après, c'est juste surtout le lèche mais juste je suis en train d'accepter les invités essayer d'avoir un email FSB université de Carthage. C'est gratuit ويخليلكم l'accès تدخلوا هذايا vous utilisez l'Office 365 كامل وان بليس الاولاد باش تنجموا تشوفوا لي فيديو. ما تنجم تشوف اون فيديو كان وقت يبدا عندك بالادريس ميل خاطر محطوطه على الكلاود نتاع مايكروسوفت. اوكي الفيديو باش تسوفغارد على الكلاود نتاع مايكروسوفت. دونك بو بوفوار فيزواليزي الوحده بالله احرصوا وفيت تو بور افوار فوتر الايميل انستيتيونيل ايروباس FSB. ديجا انا مكونيكتي به هو دونك الكونت هذا جو ني كري ان
pour que je puisse maintenant assurer le truc. ما نجمش نبعث لكم وما نجمش نبعث لكم بعثوا لي الجيميل نتاعي خاطر انتم ما عندكمش اف اس بي يونيفرسيتي كارتاج دونك بعثت لكم الجيميل نتاعي. Donc il faut que tout le monde ait cette adresse. Mais alors, on enchaîne. On enchaîne. Donc, je disais, donc la partie statique, donc j'ai juste présenté la forme de notre site web statiquement, le contenu de ce site web statiquement. Après la partie dynamique, c'est-à-dire on va essayer de rendre ce site web légèrement, comment dirais-je, interactif. C'est-à-dire on va essayer de voir la conversation. La conversation. Bref, s'il y a des messages, là, je ne suis pas en train de les voir, mais derrière, ça peut. Ah, ça, les conversations. Alors, si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les laisser faire conversation. Notre salle est un peu le micro et vous intervenez. Alors, on enchaîne. Donc, la partie web dynamique, on va essayer de rendre ce site interactif, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qui vont être faits, que la page, le contenu de la page va être personnalisé en fonction de l'utilisateur qui est face à vous, va faire du traitement et ainsi de suite. Alors, on commence la première partie, donc l'introduction à Monsieur HTML de manière générale, et après, je parlerai de particularités de HTML5, ok, la dernière version de l'HTML. Alors, HTML, c'est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Donc, c'est un langage. C'est pas un langage informatique parce que c'est pas compilé, c'est pas compilable. Language, non, c'est pas un langage informatique, mais on est de 1 dans l'informatique, de 2, مكتوبة language أصلاً في الاسم نتاعو. Mais c'est un langage informatique, mais qui se base sur un paradigme. C'est pas comme les autres paradigmes orientés objets ou les paradigmes fonctionnels. Qui se base sur ce qu'on appelle le paradigme déclaratif. Donc, vous utilisez des balises déjà déclarées, ok? Donc, juste vous déclarez des balises. Donc, exemple de balise, c'est le HTML, qui est une balise de base, le bad et ainsi de suite. La question qui se pose, vous voyez que ça date aussi de quelques trentaines d'années, cette histoire de HTML. La question qui se pose, que signifie le mot balise, quelque part? Oui, fadal. Que signifie le mot balise? اسمه الباليز balise. Au fait, كلمة balise نلقاوها في d'autres domaines. مش كان الدومين informatique. Déjà, هي plutôt le mot balise تاع l'informatique مقتبس من mot balise نتاع comment dirais-je تاع اللي موجود في الدنيا. Alors, qu'est-ce qu'une balise de manière générale? Eh bien, une balise de manière générale, je me permets de googler, si c'est possible, d'avoir la définition du mot balise. Je me permets de l'enseignement à distance, je me permets de la classe. Balise, définition. Alors, une balise de manière générale, c'est un objet, ouvrage, dispositif, regardez, destiné à guider un navigateur ou un pilote. C'est-à-dire, regardez, un genre de balisage. كيف تدخلوا في البنكة تلقاو كيفاش يلزمكم تمشيو. C'est un genre de balisage. Je مجيب هذا cette définition de l'informatique. Tout simplement, هو قال des objets qui vont permettre de guider un utilisateur. C'est-à-dire في l'environnement باش نحطوا des objets et l'utilisateur ولا النافيغاتور اللي قاعد يمشي plutôt باش يتبعهم. Donc c'est exactement la même logique. C'est-à-dire quand j'ouvre une page et je veux marquer, comme un objet qui permet de marquer, si j'ouvre un éditeur et je veux marquer le début d'un document, eh bien, j'utilise la balise HTML qui va marquer le début d'un document HTML et une balise anti/HTML qui est une autre balise, il faut faire attention, heavy balise ou heavy balise, qui va permettre de séparer ou d'identifier la fin du document HTML. Donc, les balises sont là pour marquer ce qu'on appelle des environnements. Je يحدد مكان. هذا ايش قاعد يحدد الباليز HTML؟ قاعدة تحدد في الديبي du document HTML وهذه قاعدة تحدد في la fin du document HTML. Alors,
Par exemple, une autre balise. Je veux déterminer min yebda l'entête ou min toufa l'entête. Donc, pour cela, je vais utiliser la balise head et la balise anti-slash head, deux balises qui vont déterminer l'entête du document. Ça, c'est l'entête de mon document. Après, un document, il fait en-tête ou fait un contenu. Le contenu, c'est ce qu'on peut voir relativement. Donc, à la limite, je vais délimiter le contenu par des balises. Une balise début, une balise fin. Donc, on appellera ça la balise body. La balise anti-slash body. Qui sont deux balises qui permettent de spécifier. Donc, هذا l'environnement document الكل délimité par HTML anti-slash HTML. هذا l'environnement en tête délimité par head anti-slash head. وهذا l'environnement body délimité par un body anti-slash body. Dans l'entête, je peux mettre un titre. Alors, pour délimiter un titre, j'utiliserai deux balises. La balise title, une balise anti-slash title qui permet de mettre le titre du document. Donc, les balises sont là pour délimiter un environnement quelque part. Mais, le body, bon, à la limite, je peux utiliser un autre environnement, l'environnement Hydro 1, au titre de niveau 1, anti-slash Hydro 1. C'est d'autres balises qui permettent de délimiter une zone. Et là, je vais mettre, par exemple, le titre principal. Un titre principal. Ben, exemple d'un titre principal, donc on mettra ici un deuxième exemple, définition de l'HTML. Définition de l'HTML. Je dois sauvegarder mon fichier ici au format HTML, mais rappelez-vous, l'autre fois, ما حبش تتحل خاطر النافيغاتور يخدم بال HTML5. Donc, يخدم بال HTML5, il faut mettre en avant une balise pour dire qu'il s'agit d'un document. Surtout le balisage, il permet de faire des marquages. Donc, c'est une balise de type doctype HTML. Bien sûr, je vais faire ma coloration syntaxique, Sublime, je n'ai pas fixé le type de mon document, mais une fois que j'enregistre mon document save as index.html. Ok, bien sûr, il faut le mettre dans un bon joli HTML, dans un joli, alors, exemple. Et donc, dans ce répertoire exemple, sur mon bureau, je mettrai le document, je fais save. Voilà, il y a une coloration syntaxique. Alors, et là, quand je vais sur mon bureau et j'ouvre cette page avec un navigateur web, donc pour ouvrir la page web, vous avez besoin de navigateur Internet, browser يتسمى بالانجلي اللي هما Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, l'ancien Internet Explorer, et ainsi de suite. Et vous voyez que ça interprète. Donc, Bishakra, il va interpréter. Donc, et là, quand je vais ouvrir le document avec un navigateur web, donc le navigateur va interpréter le titre 1 et ainsi de suite. Après, je peux apporter d'autres modifications. Donc, je peux créer ici un titre H2, définition de l'HTML. Un titre H2. Et le H2, c'est un environnement avec d'autres balises. Bien sûr, la balise H2 est différente. Donc, كل balise عندها معنى. L'HTML début du document, le head début de l'entête, l'anti-slash head هو الفin de l'entête, le body, l'anti-slash body, c'est un header niveau 2. Donc, à la limite, comment dirais-je, je peux écrire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je peux écrire un titre, n'importe lequel. Donc, définition de l'HTML, introduction. Après, je vais mettre du contenu. Donc, j'ouvre la balise par P pour dire qu'il s'agit d'un paragraphe. OK. Et dans le paragraphe, je vais mettre du texte. Donc, hypertext language, hyper.
texte, markup, language, et ainsi de suite. Bref, et du texte, ainsi de suite. Donc, quand vous affichez maintenant votre page, j'ai sauvegardé, je dois rafraîchir ma page pour que je puisse voir les modifications. Vous voyez que comme un titre derrière qui a été affiché avec le contenu du paragraphe, et je peux mettre des informations et ainsi de suite, et de contenu à mon document. Ben, alors, apprendre l'HTML, tout simplement, revient à apprendre quoi? Apprendre le HTML, il faut connaître les balises. Quelle balise je t'amène? OK? Et il faut connaître une balise. Un des caractéristiques, on appelle ça des attributs. OK? Donc, on a une balise, on a des informations. Bien, généraux, par exemple, la balise, le truc le plus sympa qu'on peut faire dans un premier cours, on va dire, je veux que la couleur, color, égale. Alors, ça, c'est l'ancien HTML. Hein? Et je suis dans la version 1. Machin de l'HTML. On fait plus des choses comme ça. Donc, la couleur bleue, ça doit être le code inactif des couleurs, ça doit être de l'RVB. Rouge, vert, bleu. Hein? RGB, donc red, green, blue. Donc, نحبوا يطلع blue, لازم نعطي 2 0 للروج ياخذ 6 chiffres هو الكود اكزا ياخذ 6 chiffres يبدا بدياس 2 0 الاولاني les deux chiffres هذوما c'est un hexa l'hexadécimal hein? C'est un hexa qui représente قداش rouge الزوز الثانيين قداش بلو فير يا ربي والزوز الاخرانيين قداش بلو حطيت له ماكسيموم انا بلو خاطر يمشيو من 0 ل 255 hein? C'est codé sur كل couleur elle est codée sur un octet. OK? Et علاش FF c'est l'équivalent de 255 en décimal. اي ديما هكاك RVB ديما الزوز الاولانيين روج والزوز الثانيين بلو. On va le faire de suite inchallah. Donc j'actualise maintenant. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Pour quelle raison? Ça marche pas. C'est pas parce que Tarek n'a pas su faire les choses. Comme c'est de l'HTML القديم. هكا ولا وانا خدمت بالHTML. Donc النوتاسيون القديمه ماهيش باش تخدم. Donc باش نجيش مش نصعبوا شويه باش نستعملوا la nouvelle syntaxe. Donc la nouvelle syntaxe شو تقول؟ Ben, tout simplement هنا ولا عندنا un attribut اسمه style. OK? Au style, on va fixer une couleur, color, deux points, ou le valeur نتاعها. Donc on a un style. Le style du H, ça va être une couleur qui a cette connotation. Pourvu que ça marche maintenant, je prie, sinon je vais googler. Ah, ça marche. OK? Le titre est devenu bleu. OK? Tout à l'heure, c'était l'ancien syntaxe qu'on faisait derrière. Donc, les je trouve inchallah حكاية style ou les attributs, هذا تبع الكور CSS, cascade, style, sheet. Alors, سألني زميلكم في الصالة على les couleurs. قلت له كل زوز couleurs. Donc, باش نردو أحمر. Donc, automatiquement, باش تردو أحمر, tu feras un FF 00, tu mettras principalement du truc. Donc, vous actualisez, vous obtenez un rouge. Il est possible, il يعرف les quelques couleurs. يعرف quelques couleurs كنا نجمو نكتبوا par exemple red. هنا directement ولا green. جربنا الريد مقبله نكتبوا له green. Automatiquement, il va colorer le titre en gris. OK? Donc, c'est une façon de montrer. Donc, donc, vous avez des balises. Vous avez des balises et chaque balise peut avoir des attributs qui peuvent avoir des valeurs. OK? Et c'est comme ça qu'on va mettre à jour notre document. Donc, tout ça, je l'ai raconté, donc ici, derrière. Après, شكون منظم الويب والHTML والستاندار نتاع الHTML. Donc, شفتوا في النافيغاتور كي كتبت كولر ما عادش يخدم. Donc, il y a un standard derrière. OK? Parce que je suis en train de travailler. Déjà, regardez. كان نحيو هذه. Je doute fort, mais fait, ما خدمتلناش. Regardez. Là, ça marche derrière. Bon. Parce que peut-être قاعدة الكاش quelque part. OK? Donc, ما جمع اللي فات وقت اللي كتبنا un document من الأول HTML وما حطينالوش doc type, il n'a pas été affiché. Peut-être pour des raisons derrière. Alors,
دابا كي نحيو هذا يخدم الباج ولا ما يخدمش؟ كي نحيو التسكيره هذه تخدم الباج ولا ما تخدمش؟ on va essayer de voir. Ok, tout simplement c'est un langage interprété. Ok, تقعد تخدم mais c'est pas une page qui est conforme le W3C. يعني un navigateur احنا ليش احنا تنقول قاعد نكتبوا في ال HTML هذا لشكون؟ ça c'est une bonne question. ça c'est une bonne question. ال HTML هذا كي نكتبوه هنا نكتبوا فيه لشكون؟ ماشي الاولاد اللي اون لين ينجموا يجاوبوا زاد مش كان اللي في الصاله. نكتب الكود هذا لشكون؟ شكون باش يقراه الكود هذا؟ باش يقراه النافيغاتور هكا ولا النافيغاتور باش يقراه باش يفيش وشكون اخر برينسيبالمون باش يقراه؟ شكون اخر برينسيبالمون باش يقراه؟ باش يقراه باش نكتبوا لكم لهنا مسيو جوجل لو موتور دو ريشيرش جوجل خاطر نورمالمون انت اون فوا حطيت سيت ويب اون فوا حطيت ان سيت ويب سور لو نت حكينا الجمعه اللي قبل اللي فاتت على لاندكساسيون لو ريفيرونسمون. لو ريفيرونسمون سي كوا؟ سو كو ليكزامبل اللي خديناه نتاع المره اللي فاتت اون شيرشي لي كانار rappelez. Je veux avoir des choses sur les canards. Donc, quand je lance une recherche à le canard, eh ben, il y a un classement. خرج لي ويكيبيديا الأولاني وخرج لي معناها ويكسيونيري وخرج لي لاروس وخرجوا لي كذا وما خرجليش سامحوني باش نمشي للباج 10 ما خرجليش السيت هذا وينو canard.co 10 باج كل باج فيها 20 اوكي شكون باش يمشي لل10 باج ومازال الباج 14 et ainsi de suite parce que ces sites là الكلاسمون تاعهم في الريفيرونسمون على الحيط فقط ils sont pas bien référencés. donc هنا اش صاير جوجل اي باج تصنعه كي ايبرجي يمشي يكراو ليها يبرزيها يكراو ليها شنو معناها يكراو لي معناها يمشي يقرا الكود سورس سي سا يمشي يقرا الكود سورس. Et en fonction du code source et du contenu du code source, يعطيها un indice, يعطيها note. والله يقول الباج هذه تحكي مليح على الكانار. والله الباج هذه فهمتني؟ وسي كوم سا كي va faire son classement derrière. OK؟ donc انا كي ما نحطش HTML هكا يتفيش السيت. Mais il va être pénalisé بالنسبة للي روبو le Google Bot. Bot, c'est pour dire un robot, Google Bot. Donc, il va pénaliser la page. Autre chose, le slide est là. CTRL V, CTRL Z. Le slide est là. Donc, le fameux W3C. Et c'est le W3C qui fixe des recommandations de développement, non des normes. C'est des recommandations, ce qu'il faut principalement faire. Une fois développé un site web, tu peux vérifier est-ce que c'est un bon site ou non. Est-ce que ce site est conforme aux recommandations de W3C ou non. كيفاش؟ عندنا URL هنا اسمها validator.w نجربوها ناخذوا un site ونجربوه نجربوا السيت نتاع الفيسبوك يا ça va être intéressant. alors validator نتاع W3C c'est un site Le site c'est quoi son rôle? تعطيه une URL يبرزي كل URL هذيك ويقول لك est-ce qu'il est valide selon les normes et le standard du W3C ولا لا؟ خلينا ناخذ نتاع الاف اس بي نتاعنا اللي هو اسمه يظهر لي fsb.rnu.tn. on va l'ouvrir ici. fsb.rnu.tn il est là notre site. Il est où il est déjà شفتوا هذه على face non sécurisée déjà الداخل هنا il n'est pas en HTTPS. هذه déjà on va باش ناكلوا عليها معناها الواحد les remarques. قيل رزين شويه ولا il n'existe pas le site. là si il est là. Juste il est légèrement lourd. وهذا موضوع اخر qui pénalise le référencement. رزين شفتوا قداش حبلوا باش يتحل. دونك رزين. وعلاش رزين؟ رزين tout simplement على خاطر تصور peut-être اللي فيه
elles ne sont pas optimisées. معناها كي تحط تصويره كيما هكا تنجم تحطها دو غروس تاي في عوض تعملها اون كومبريسيون باش تظهر خفيفه في التيليشارجمون اوكي تظهر رزينه باش نفليوه شويه نوديتيوه شويه السيت بور ميو كومبروندر الوغ ناخذ اليو ار ال نتاع السيت ونحطها هنا في الفاليديت باي يو ار اي اوكي دونك هنا باش نعمل تشيك et il va lancer une analyse نعرفش lancer ولا l'analyse Si, si. Sorry, this document can be checked just aslan. Alors, pour quelle raison? Donc, sorry, I'm unable to validate the document because on line 1, it contains one or more bytes that I can't interpret as UTF-3. الدخلة. أنا في الكود سورس نتاعو فما دي دوكيومون فما دي شوز اللي هو ما نجمش حتى يقرأ. أوكي؟ Alors هنا باش نشوف شنو دو كوا يساجي عندنا ان اوتي قوي في النافيغاتور في الكروم هو الانسبكتور الانسبكتي هذا نعمل بوطون دروا انسبكتي متفاهمين دونك يخرج لكم الكود سورس اوكي يخرج لكم الكود سورس et هنا فما deux erreurs déjà vous pouvez les voir alors au niveau de la console ici هاهما لي دونك فما دي فيشي حاب يهبطهم تلقاهم not found وفما دي فيشي حاب يهبطهم تلقاهم 403 forbidden الوغ هذوما سي دي فيشي كيما دي فوي سي اس اس بعاد خاطر هنا كي نشوفوا انا في البارتي elements هنا في الهيد vous voyez دونك فما برشا لينكات هذوما لي لينك كان لينك منهم ما يخدمش ما ينجمش يجيب منه لانفورماسيون يقول لك not found comme les ressources, ça peut marcher avec une centaine d'erreurs ici, hein. Et après, ça peut influencer quelque part votre compte. Ben, donc, il a trouvé un truc. Donc, je ne sais pas si je peux faire une recherche ici. Le UETF8-8. Ici. Puis, il a trouvé. Donc, peut-être, ça peut être, chauffe-toi, ça peut être des espaces انا شفتوا الاسباس الاول هذا quelque part تحسوا فما خاطر هنا تو شورز من بدات اوكي دونك فما des espaces cachés quelque part peut-être qui ont engendré cette erreur là ben on va prendre maintenant un autre site pour le valider alors on va prendre tiens نقروا على جوجل نحطوا لهم جوجل بكله bon Google c'est pas une page qui est trop développée derrière donc on va essayer de voir le site de Microsoft alors, on a un site de Microsoft. Donc, je Google Microsoft, ce que Microsoft n'aime pas. Alors, le site officiel de Microsoft, c'est le microsoft.com. Alors, on enlève ce truc. Alors, on va lancer ce site chez le validator. Ici. OK. Je check. Et il va nous sortir des validations. OK. Donc, site Microsoft, malgré اللي هو site Microsoft, مش نقولوا طارق معناها يحكي regardez, il y a des erreurs, bit value, on peut faire ça, il y a des erreurs qui sont relatives au standard du site. Donc, إنسان كيف يخدم page web, أضعف الإيمان يتستيها على هالفامeux standard. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est des erreurs relatives. Quelle erreur on fait une ligne de code. Donc, il a lu le code HTML derrière. Il va essayer. Ce qui est intéressant avec ce validator que je viens de découvrir, c'est qu'on peut uploader un fichier pour qu'il le teste. مش لازم يكون hébergé. OK? Donc, je نعطيه الفيشي بتاعنا العظيم. index.html يعني مازلت عملته بعيوبه الكل. Peut-être يسلكها, peut-être ما يسلكهاش. يطلع خير من سيت مايكروسوفت. Donc, je sélectionne un fichier HTML. Je fais un check, j'ai fait des choses basiques. Regardez, il y a un warning et une erreur. OK? L'erreur, je n'ai pas fixé un encodage. On n'a pas encore vu les balises méta, c'est-à-dire la page heavy. Elle va être en français, voilà, elle va être en truc, donc il s'attend à trouver le fameux attribut char7. OK? وهنا شنو اللي ما ظهرلوش قال لي ما فماش لازمك تحط لي دو بريفيرونس اتريبيو لانك باش تقول لي الباج هذيا
est-ce que c'est une page مكتوبة بالlanguage, est-ce que مكتوبة بالفرنسي ولا مكتوبة بالanglais et ainsi de suite. Vous voyez, dans ce qu'on appelle les validators au niveau. Donc انتم تيبياتكم قبل ما ترجعوهم لسيفيتكم تطيشوهم لهنا وتصلحوا الاغلاط الايرور الكل والورنينغ الكل وتبدا حويجه دو كاليتي وتكتب لهم اللوطه لابيل خاطر يبدا السيت نتاعو كونفورم للدبليو 3 سي ينجم يكتب يولي يلصق لابيل دبليو 3 سي نوريكم التصويره نتاعو دونك لو لابيل دبليو 3 سي اون ايماج اوكي سي ان لابيل يتحط اللوطه في السيت دونك كونفيرم معناها دبليو 3 سي معناها واحد مش لابل لابل مشي لوجلي في لي باليز لابل non on appelle ça quoi badge peut-être c'est un badge le W3C badge هذا معناها راهو السيت ويب نتاعك اذا كان يبدا كونفورم لل W3C HTML تنجم تحط البادج هذا تصويره من اللوطه تقول راهو السيت ويب نتاعي il est conforme لل 5.0 ولا كونفورم لل 4.01 ولا كونفورم لل 1.1 اوكي فماش اسهل الاولاد ها ما حسيتش ديفيرنسا كيما في الصاله كيما في الكلاس كيما في البيت القاعد ولا في الفرش ترك باهي اورونشين ساعات هكاك واحد يحل الميكرو باش يحسس اللي فما وجود سينو نقول هذا الكل مازالوا يعملوا في البيداج جو بليزونت الوغ اونشين فما شكون هاو دخل الرينيون هاو خرج من الرينيون هاو دخل الرينيون هاو خرج من الرينيون حافله برشا حركه في الصاله بون شوت que tu vas faire en présentiel le plaisante c'est dû à la qualité de la connexion mais reste تنجموا تحضروا من الكلاس هنا الكلاس مازال ترفع اللهم صل على النبي باهي alors donc tout simplement il permet de guider les technologies donc كيفاش نعود des browsers جدد ainsi de suite donc الناس الكل لازم تخدم de la même manière donc W3C مهمته قاعد ينظم خديت شويه وقت في الحكايه mais elle est très très importante ok à ce niveau-là et ici je vous ai montré un exemple de validation en retour comme temps réel هكا ولا donc je vous ai montré que الورنينغ هذه اللي خرجت comment on a pu faire ça et ainsi de suite donc j'ai fait cet aspect après l'HTML il a évolué dans le passé une question qui se pose شو معناها version جديده نتاع HTML شو معناها version جديده نتاع HTML شكون عنده ريبونس مرحبا به كيفاش زادوا حاجات غير هكا حسب شنو اش زاد دي باليز هذاك هو tout à fait donc en fin de compte HTML ما كانش اسمه زعما قال زادوا des balises donc l'évolution d'un langage c'est tout simplement l'enrichissement du langage avec des nouvelles balises شفتوا مقبله حطيت اتريبيو كولر تنحى ولا في بلاصتو اتريبيو ستايل هذا تبديل نتاع باليز والا زادوا دي باليز الوغ قلنا الاتش تي ام ال توجد عام 1 لو بروميير اتش تي ام ال 94 وقت توجد الدبليو 3 سي تصنع الدبليو 3 سي مسيو تيمبرنسلي دونك ils ont passé à une deuxième version évoluée la meilleure le vrai grand changement donc في 3 زادوا في 3 اللي نجموا نخدموا باللي تابلو في 3 ولينا نجموا lancer un exécutable dans une page web on appelle ça les applets chose qui a disparu complètement on a ajouté les scripts comme le JavaScript donc on a ajouté des implémentations de scripts et on a pu aussi pouvoir positionner du texte aux alentours d'une image نحطوا image نحطوا وحدها texte كانت l'image فوق texte تحت donc ils ont amélioré ça 96 après 98 le vrai grand changement l'HTML4, tout simplement, ce qu'ils ont pu ajouter, ce qu'on appelle les feuilles de style. En fait, continuez le ça. Vous avez remarqué ici que dans mon exemple, j'ai mélangé à la fois la structure du document avec la mise en forme du document. Il y a deux aspects. Un document, un document connexion. يا أخي أنا برك مانيش أسمع.
يقولنا apparemment نسمع الاسم. connexion حتى أنا مش كلنا منش نسمع. ما عنده هو من بالفعل. connexion قصت عليه. برا ما خرج مسيو ولا أنا غلط. خرج ايه يظهر لي. يا أخي خليه يعاود يدخل باش تعاود تطلق بشغل هكاك زين. بلاش نسألكم يا جماعة يا أخي عندكم برشا تقرا وخاطر مازلت كي دخلت أنا حسب مريض جست ديزيدونتيفي معناها ديفينيسيون معناها قال جست لحظة. لا يا مروان ما فاتك حتى شيء. سلام. قاعد تسجل. أي Rebonjour. Allô, allô, تسمعوا فيا؟ Oui, monsieur. Oui monsieur. Oui, Le prof monsieur. اختفى. Le prof اختفى في نص السيونس كان يقرر يا أخي اختفى. Ça, c'est les aléas de la connexion que l'enseignement, un des défauts de l'enseignement à distance. Ça, elle est sympathique comme tout. Alors, j'étais en train de googler quoi, ouais, ici. Le truc, je l'enlève. Alors, on était là. Alors, on a dit qu'un document, il contient deux structures. Une structure physique et une structure logique. Alors, tout simplement, le HTML va décrire la structure logique du document. Monsieur Max عملنا البارتاج. نعاود البارتاج سامحوني جي كرو كو خاطر لقيت l'enregistrement مازال يخدم قلت بالكش البارتاج مازال يخدم. Merci pour cette remarque. Alors, le partage, je repartage mon écran. Partager l'écran. Aïwash, masqué. Mrik. Alors, je reprends. Je disais qu'un document, qu'un bon joli document contient deux structures. De manière générale, مش كاين les documents HTML. Hein. كل document فيه une structure logique et une structure physique. Alors, la structure logique qui est décrite par le HTML, au fait, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je mets les chapitres. Oups, je vais écrire ça ici comme ça. Mais j'ai des chapitres. monsieur راه حتى لتوا ما يخدمش. نستناو مالا
وصل شيء. لا. Votre statut est défini comme étant en ligne. Donc, روحي دوحي disponible. Je relance le partage. عندي أنا normalement vous êtes déjà connecté. نعاود نلانسيو البارتاج. وصل شيء. لا لا يا مسيو. هذا السيونس يوصل شيء. هذا نستنى. أنا خلي votre écran est partagé par le biais de l'application Microsoft. Avec SAB, on a le temps de latence. إذا ندخل 5G. ويقارنكم بال 5G واللي ضربة ضرب. Alors, je disais, donc un document للمرة الثالثة. تصور واحد يعاود 3 مرات في فرد كلاس ويقري بريزونسيال. عاود. Alors, un document a une structure physique et une structure logique. Donc, la structure logique, en fait, c'est quoi? Donc, la structure logique, c'est tout simplement les chapitres. Un chapitre, un chapitre مكون un titre. Plutôt, bien sûr, un chapitre, par exemple, مكون un titre, le titre du chapitre. Un chapitre مكون un ensemble de sections. Donc, dans un chapitre, on peut avoir des sections et ainsi de suite. Donc, un chapitre, il va contenir des sections. Une section, ça contient un titre et des paragraphes et ainsi de suite. OK? Qui تشوف انت السومير نتاع كتاب 1 chapitre partie 1 1.1 définition 1.2 petit a petit b avec ce qu'on appelle la structure logique d'un document. Alors cette structure logique de document, elle est représentée par de l'HTML. L'HTML, il est supposé décrire la structure logique du document avec des balises. La structure physique, en fait, c'est quoi? Tout simplement, التيتر نتاع الشابيتر كيفاش مكتوب. تاع 16 ستيل. معناها التيتر هذا نعمل انا ستيل تيتر. ستيل بوكس واش نعمل هنا ستيل titre chapitre. Et bien sûr, on va faire une correspondance entre le style de ce chapitre-là. La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. ضيعت أنا وين؟ style. OK. On a une correspondance. OK. Donc, c'est ce qu'on appelle la structure physique d'un document. Elle va être représentée par qui? Dans ce cas-là, par le CSS. Donc, le CSS représentera, je mettrai ça en bleu, donc le CSS représentera le moyen de décrire la structure physique d'un document. Google, qui يبدا يقرا في الباج ويب يبرزي في الباج ويب, il s'en fout de la structure physique. مشكلته شنو هي؟ la structure logique. والكلمة اللي تحطها أنت dans un titre de chapitre معناها راي أهم من نفس الكلمة من autre كلمة محطوطة dans un paragraphe. فهمنا علاش نقصدوا في أسامي كي يبدأ اسم الكتاب HTML تدير على شنو يحكي الكتاب حسب رأيك على HTML تولي أكثر فالور عندها. مش كيما نلقى كتاب HTML موجودة في الباراجراف 15 مش بيتر 17 مرة برك. كي تلقى في كتاب كلمة HTML مكتوبة 100,000 مليون مرة تعرف اللي الكتاب هذا برينسيبالمون يحكي على HTML. دونك علاش سي لو بلوز امبورطون بالنسبة لي أنا هي تقعد زينة مهمة. سي كور مدام ريم من بعد يوزيكس ديزاين. كومون بيان بريزونتي لو كونتوني باش يبدا ارغونوميك باش يبدا العباد تقراه بسهولة باش يبدا عنده القبول autrement dit. OK, mais d'un autre côté, la chose la plus importante aux yeux du référencement, c'est la partie structure logique de votre document. Donc, j'ai عملوا صنعوا le moyen في HTML4 باش يسيباريو la structure logique de structure dynamique. انا نسمى لهناش عملت في الكود سورس تاعي الاولاني خلطت تيتر مع زينه مع لونه فرد باليزات. Ce qui gêne le truc. الفكره شنو هي؟ الفكره انه ستيل هذا
يتنحى من هنا ويتحط dans une feuille de style séparée. Ok, donc تجي تصنع انت توا fichier new file تكتب فيه H2 vous définissez une balise H2 ok وتحط accolade وتسكر l'accolade من هنا تفهمين et tu vas définir un style green هنا تكتب هكا et vous allez afficher un vous sauvegardez page file as نسميها style.css هكا ولات feuille de style ok point virgule bien sûr mettre mais on peut ne pas mettre في الاخرانيه c'est un fichier de فهمت on peut ne pas mettre le point virgule خاطر اخر كعبه برك مش مشكل ومن بعد يصير l'atachement ديتا نقراو في CSS vous attachez la page de feuille de style وتصير معناها séparation بين la structure logique d'un document et la structure physique du même document ok هيك علاش لهنا كيف تشوفوا وقت اللي حلينا السيت ويب لهنا وشفنا الفيديو كوموند ريغاردي هنا عندنا فهمتني هاي السطر هذا حسب رايكم شو يعمل السطر هذا شو يعمل يتحط في الهيد اي سي تاع اللينك يعمل اللينك بين شنو وشنو دونك il va attacher la feuille de style system.css اللي موجوده تحت CSS تحت system تحت template c'est une fiche CSS il va l'attacher à notre document ok on va la reprendre de suite donc je peux reprendre ici juste pour me faire donc link href donc pour نعمل éditer HTML البخل مصيبه على خاطر اوكي دونك نجي للدوكيمون HTML نتاعي لهنا الدوكيمون HTML في الهيد je fais un attachement bien sûr ما نعطيهش هذه نعطيه الفeuille de style نتاعي هكا ولا elle est juste à côté de lui donc je l'appelle style هكا سميتها بالاس style.cs HTML donc يلقى H2 avec له معناها le truc et quand je vais rafraîchir maintenant ma page HTML ici hop ça marche pas parce كيفاش ما سجلتش زعما ressources, les templates, le style, style CSS, style CSS. Bon, il y a des classes ici. Monsieur, en principe, green, la rire de code. نحيهم les codes. réflexe. جميلة منك. هو في الأصل يكتبوا des codes hexadécimales. Tu as tout à fait raison. Tout à l'heure, c'était l'attribut. تهزت شو اسمه الجيومي تهزت نتاع ستايل. مش أنا غلط. عملت كوبي كولي لهنا. تتذكر وقت رجعت لهنا عملت كوبي كولي هنا. اوبس هنا il y avait les guillemets نتاع شو اسمه نتاع الستيل. اوكي كيف هزيتها دونك أنا automatiquement. Tu as tout à fait raison. Donc, في الأصل هما يعملوا c'est ça un code hexa donc 00 FF00 c'est comme ça que vous allez pouvoir. Merci pour la remarque مخي ما مش فوقي. Donc on est où? Nous étions ici. ناقصة point virgule monsieur. لا مش لازم مش obligatoire point virgule. في كي تبدا فما كعبة برك ما تحطش point virgule. تطلع لهنا un verbe نتاع l'hexadécimal. Ça c'est le verbe de l'hexadécimal. Ok, bref, donc, vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation entre la structure logique d'un document et la structure physique du document. Mais, après, les CIS, donc, à la limite, dans la réalité, on n'écrit pas qu'un CSS from scratch, hein. Ça n'existe plus. Ça ne انت تقعد تكسر في كرايمك وتخدم في سيت ويب كي نقراو نخدموا CSS from scratch لكن نبداو نخدموا on va trouver ce qu'on appelle كان شفتوا لهنا وقت حليت السيت نتاع FSP هنا il y avait un template qui était installé وين تذكر donc هنا كتشوفوا تذكروا وقت كلمه template slash donc فما ce qu'on appelle les templates donc c'est
معناها دي ميز اون فورم حاضرين اوكي، وانت تادابتيهم للسيت ويب نتاعك. ما تبقاش ترجع في راسك وتعمل في لي زيفي نتاع لي منيو. مي ابخي احنا كي باش نقراو السي اس اس شنو هي الفكره؟ باش نقراو السي اس اس باش نحاولوا نفهموا كي ناخذوا ان تومبليت حاضر نعرفوا كل حاجه شنو هي لافيشاج نبدل فيه باش نجم ننتيغريه. اما واحد يحل يكتب سي اس اس فروم سكراتش نو سي با بوسيبل هكا ولا. ابخي سكي انتيريسون ليكم انتوما من توا الاولاد خاطر ماناش نقراوه. بوتستراب c'est un framework pour tout ce qui est CSS. Ok, apprenez à maîtriser Bootstrap. يعطيكم des modèles حاضرين تدخلوا على Bootstrap تجي تقول له bon ça il faut l'installer derrière et comment il doit être installé باش يتصب في الواحد ومن بعد فما des exemples. par exemple تقول انا نحب والله نحب نعمل برايسنج زماره هكا تابلو نتاع برايسنج هكا محلاه حليلته. Ok, donc vous pouvez accéder à son, vous le téléchargez et vous pouvez l'injecter, le modifier derrière. C'est un composant web حاضر. تقول نحب ما نعرفش انا نحب نعمل حاجه كيما هكا في السيت ويب نتاعي un template كيما هكا بالبوتستراب. Donc vous pouvez le télécharger, voir معناها télécharger le truc, l'installer, l'incorporer et l'adapter en fonction de vos besoins. Donc le web ما فماش واحد يحل كيف هكا معناها سبلايم ويبدا يكتب التكست فروم سكراتش. غير il faut comprendre le détail du détail باش نهار اللي تحل هالخماضه هذه تلقى عندك في الباك جراوند باش تفهم وين تتبدل هذه شنو معناها فلوت، علاش حط فلوت ليفت باش نجم تعمل لادابتاسيون. هي اصعب حاجه سكون في سكون ناخذوا دي تمبليت فري اوكي on va les adapter en fonction de nos besoins pour que vous puissiez adapter la mise en forme. Il faut que vous maîtrisiez votre CSS derrière. باهي نواصلوا في الكور. دونك انا فرحان توا خاطر وريت حكيت على برشا حاجات اللي ديجا موجودين في الكور باش نتعدى عليهم بعد مرورا الكرام كل سمو. باهي دونك اللي تزاد في ال HTML5 pour faire vite اللي تزاد في ال HTML5 انا ولينا نجموا نزيدوا دي فيديو بسهوله. عندنا باليز فيديو ما كانتش موجوده، عندنا باليز اوديو ما كانتش موجوده نجموا نصنعوا دي تروك et ainsi de suite. اوكي وحسنوا في لي فورمولير tout ce qui est balise date تزادت وليت نجموا نزيدوا date. عندنا des validators les patterns de validation تاع نحكي عليهم. donc ils ont amélioré معناها la structure de notre وزادوا اهم حاجه زادوا ce qu'on appelle des balises de structuration de fond de contenu. يعني زادوا notion de section ما كانتش، زادوا l'article ما كانتش، زادوا le figure différent de image. donc vous créez le concept figure. Une figure ماشي image. Une figure c'est une image plus une légende. اوكي الاولاد ازربوا عليه ما تستناونيش باش معناها باش الكور يقدم في الاتش تي ام ال. دونك افونسي انا حطيتكم على الليني باش تقرا الاتش تي ام ال سي با il faut 24 heures. ومن بعد باش تتعلم لي باليز الكل ولي زاتريبيو نتاع لي باليز الكل سي بالخبره معناها بالاكسبيريونس بالاكزرسيس. ابداو يخدموا تي بياتكم عطاكم تصور باش تعملوا سي في هكا ولا سا دوا كرافاشي. وليديال دخلوا من توا بوتستراب ميساج كان ما تقراوش اما يفو الميتريزي. vous avez le droit d'utiliser le framework bootstrap. افهموا كيفاش قاعد يخدم. وبعد كان خلطنا للسي اس اس بوزي موا لي كيسيون ريلاتيف هاش خاطر باش نقرا لكم فازات عفسات كومون سا كي نلقى هكا كيفاش نعمل خاطر بوكو طون باش نعاودوا الاتش تي ام ال بالباليز ça servait à rien. donc toute l'intro je l'ai mise au début. après ce qui est intéressant pour moi c'est que c'est quoi la différence entre le HTML et le XHTML. L'HTML et le XHTML. Ben, tout simplement, le HTML, le XHTML, c'est de l'HTML يا يا أخي حتى أنا ما عادش نسمع. مش عرفت. وحدك. جات الكلمة المونولوج. كل ما عادش نسمع. بالله شكون قاعد يسجل في الحصة؟ يبدو على مسيو قاعد يسجل فيه. آه. قرب.
يا أخي رجع ولا؟ Bonjour. Le prof خرج من الشباك رجع بالبيت. Je partage avec vous la fenêtre comme d'habitude et on relance. الله المستعان وبركة. حطيت لكم فيديو ضحكة في الديسكسيون، ما نعرفش وصلت لكم ولا لا. تشيكي وتشوفوها من بعد. Comment si c'était ce qu'on vient de vivre était en réel life. Donc ça aurait été un truc assez sympa comme tout. Rigolo. Ben, on enchaîne. Alors je disais ainsi que nous وقفنا. Alors, l'HTML, l'XHTML, c'est de l'HTML XMLisé. Alors, si je vous pose la question, Laouled, qu'est-ce que l'XML? Qu'est-ce que le XML? C'est Djaoubouni. Allô. Moi, comme اكتشفت وطليت شنو هو l'XML, sachant qu'il est très utilisé pour l'informatique. Au fait, l'XML est un moyen de décrire son propre document. C'est le moyen de décrire, c'est le moyen de décrire la structure logique de son document. L'HTML, puisqu'il contient des, comment dirais-je, il contient des balises relatives à tout ce qui est document, tête, head, كذا. Donc, حطوا فيه les balises qui peuvent décrire un document. Mais ce اللي موجود مش موجود في الHTML وموجود في l'XML هي la fameuse sémantique. Le web, c'est un thème de recherche مهم برشا لازمكم تعرفوه, ce qu'on appelle le web sémantique. أنه الويب يولي عنده معنى. يعني, je prends un exemple. Imaginez que j'écris dans le net P la molécule H2O est une molécule d'eau. Et la molécule d'eau est la molécule d'eau. الروبوت تاع جوجل كي يجي يقرا بالنسبه لي هو النص هذا فيه معنى شي نجم يفهم جوجل حاجه برك اللي سي ان باراغراف با بلوس كو سا. مازال ما عندوش دو لا سيمانتيك. يعرف فما كلمه موليكول حكيت عليها مرتين, كتبت موليكول مرتين, ما عنده هو موليكول. مي على انا موليكول قاعد نحكي والله لا يعرف. اوكي. Pour cela, on va utiliser de l'XML. Dans un XML, il faut définir votre type de document grâce à un fichier dont l'extension .dtd. Si vous remarquez bien ici dans mon code source XHTML, أول سطر كاتب doctype HTML public هذيك متفاهمين فيها. ومن بعد فما URL كامله w3c dtd xhtml 1.0 ترانزيشنال شنو هي انجلش و http URL نتاع شنو هو تهزني حتى لل xhtml1 transitional.dtd. Donc ça c'est un document. J'aimerais bien l'ouvrir pour voir à quoi il ressemble. Là, il faut avoir le code. نعمل في copier-coller من تصويره. تفهموا تعاست المخ توا. Alors, خلينا نشوفوا نجوجليو DTD XHTML. DTD XHTML. هو جوجل اللي خرج لنا اول كعبه. هاي. DTD نتاع XHTML. حاجتي بالDTD نتاع bon je sais pas n'importe laquelle transaction. هذا c'est un document. C'est un document .dtd. مكتوب بالXML. C'est un document .dtd. Regardez, je suis وسطو. في وسطو des règles. Elements. Regardez. Elements. هذه permet de définir un élément.
Une petite remarque. كلمة باليز اللي سميناها احنا مقبلة باليز اسمها الأصلاني est un élément. La preuve كيف حلينا l'inspecteur de propriété لهنا bouton droit navigateur أرجو السماح. Elements. Quels sont les éléments du document? OK? Donc نرجعوا لهنا. Donc vous avez la possibilité de créer vos propres éléments. باش يعرضنا par exemple, je vais chercher est-ce qu'il y a l'élément H1. Donc H1, l'élément H1, il a été défini avec entity element. L'entity comme étant une entity. OK? Après, on a les éléments qui vont être définis. On a la notion de element. Après, une fois qu'il a défini element, par exemple, un element, juste بعد هو ايش فما donc on a un element base qui peut être empty vide وهالاlement base هذا عنده حسب رايكم ايش تطلع هذه at list. C'est pour décrire quoi? La liste des attributs de l'élément. Rappelez-vous, un élément, il peut avoir des attributs. OK? Des attributs, des valeurs qui le style. OK? Donc, c'est les attributs des éléments. Donc, tout simplement, on peut définir ses propres éléments. Je vais faire quelque chose de basique, pas trop correct sur le plan syntaxe, mais juste pour que vous compreniez derrière de quoi il s'agit. Donc, je peux définir un document, ça met chimie.dtd, qui est le modèle d'un document chimie, et je peux définir des nouveaux éléments. Par exemple, element, ونسميه molécule mol, زعما اوكي ونعمل element اخر ونسميه وهذا باش تقراوه ان شاء الله مع مدام مواهب في التكنيك ملتي ميديا. اوكي une molécule عندها un atome un autre element وهنا نجم نسمي element جديد سامحوني element جديد اسمه indice. Donc syntaxe elle n'est pas 100% correcte mais c'est juste pour vous expliquer la logique derrière. Donc, grâce à ces nouveaux documents, grâce à ces nouveaux éléments, les éléments اللي موجودين dans une chimie.dtd, نجي dans un fichier HTML quelque part, ولا un fichier XML, ونعمل lien, كيما هنا صار lien quelque part. OK, صار lien هنا. هاكا قلنا للنافيغاتور، ايه نافيغاتور اللي يقرا في الكود سورس، قلنا له رانا نستعملوا في الدي تي دي تاع XHTML1 ترانزاكشن. هو يمشي يقرا الدي تي دي يعرف شنو هما الباليز. فهمنا؟ يعرف شنو هما لي باليز. دونك احنا بيان سور كيف dans un document XML نجموا لهنا نوصلوا نكتبوا لهنا بيان سور اون دي تي دي. غراس ا سي دي تي دي لا نولي نبدل في الكود سورس. يولي الكود سورس نتاعي كيفاش مكتوب؟ عندي باليز بي في وسطها لا موليكول. خلينا نعمل كوبيي باست نو جاست كوبي. وين كوبي هذه دوبليكيت هاي هنا نولي فوق نكتب اش 2 او هكا. شنو اللي نكتب؟ نولي نقول فما مول الباليز هذه هاي شفتوها مول. Donc ça il s'agit d'une mole anti/mol, c'est un élément. Une molécule مكونه من un atome donc عندي ولات باليز اتوم صنعتها هيك الثانيه. هذا سي ان اتوم والاتوم مع هو فما anti/اتوم وفما انديس هاك عملتها anti/indice. Et j'ai pas suffisamment de temps, j'aimerais bien avancer sur d'autres choses. Donc vous avez compris le principe. Donc توا يولي كيف يجي يقرا جوجل يقرا في الباج هذه يعرف qu'il s'agit d'une molécule. على خاطر الموليكول انت فسرتها dans une DTD avec des détails et ainsi de suite. Tout simplement donc le HTML c'est quoi? Le XHTML c'est quoi? Donc c'est de l'HTML اللي مكتوب selon une DTD qui décrit une DTD XML qui décrit la structure d'un document HTML. Alors, pour يبدا de l'XHTML, il faut ajouter ces lignes. Elles sont obligatoires. Il faut ajouter une DTD. Sinon, tu n'es pas en train de faire de l'XHTML. Après,
شنو نربحوا ماشي منها؟ وي كيفاش؟ شنو نربحوا منها كي جوجل يعرف سي كوا une molécule ولا حاجه كيما هكاك يعني؟ Tu es en train de faire ce qu'on appelle le web sémantique. معناها ولا الكود نتاعك عنده une dimension نتاع معاني. Tu as enrichi ton معاش HTML شايح. نحكيو على l'XML de manière générale, OK? نحكيو l'XML de manière générale. Après la syntaxe de l'XHTML, ça va donner beaucoup plus de signification. Donc à votre document. Donc il va être mieux standardisé. Il respecte un bien meilleur standard. هنا كي تشوفوا par exemple كي تبدا page XHTML, c'est mieux qu'une page HTML en termes de qualité. أنا البراوزر كيف يبدا يقرا ويلقى une page XHTML يحبها خير من الباج relativement HTML parce que ça va permettre d'avoir beaucoup plus de sens et beaucoup plus de richesse au niveau de la structure logique du document. Donc, le document يقرا avec beaucoup plus de signification. Après, pour créer donc une page HTML, XHTML, il faut mettre ces lignes. Donc, il faut ajouter dans le doctype, il faut ajouter le chemin vers la DTD. Il faut ajouter un espace, un namespace. Il s'appelle namespace avec في HTML اسمه XMLNS namespace. شفتوا XML namespace. باش نجم تستعمل تكسبلوتي الدي تي دي الداخل. ديجا كلمه namespace تعرضوكم برشا dans tout ce qui est كي باش تخدموا السمستر الثاني du J2E, peut-être فما des moteurs, des engine templates, des moteurs de templates qui se basent sur leur propre namespace. Donc, il y avait ce qu'on appelle les namespaces. Après, il faut toujours fermer le document avec les balises fermantes. Les balises plutôt, اللي ما عندهمش تسكيرة. احنا اللي حفظنا مقبلة فما des balises يتحلوا des balises تسكر كيما HTML anti/HTML, body anti/body. فما des balises ما عندهمش ouverture وفيرمتور. ما عندهاش باليز اوفرونت وباليز فيرمونت كيما البي ار اللي ترجع للسطر. دونك تبدا باليز تحب elle est unique, il faut ajouter un anti-slash pour être conforme للXML. OK, XHTML. Donc ça c'est les conditions qui m'appellent qu'il faut toujours mettre des cotes dans les valeurs des attributs. Avec un réflexe نتاع مقبل نتاع حطيت des cotes للستايل. OK, donc il faut toujours mettre des cotes بعد قد نقاسي فيها في CSS derrière. D'autres. Donc ça, ce qu'on appelle le XHTML. Donc tout simplement, c'est de l'HTML écrit selon les règles d'un XML, pas plus que ça, en respectant le DTD, c'est l'abréviation de Document Type Definition. DTD, c'est l'abréviation de Document Type Definition. Oui, Baba. وقت تعمل enregistrer.xhtml. L'enregistrement تسميها .xhtml مش .html. L'extension تاعها يولي un document XHTML. Après. Rappelez-vous la notion de DOM. Je vous ai dit qu'un document est organisé. Quand je vous mets ce truc ici, notre page qu'on a créée tout à l'heure, est-ce que vous voyez une arborescence quelque part? Est-ce que vous voyez une arborescence quelque part? Si je vais dessiner cette arborescence, qu'est-ce que ça devrait théoriquement donner? نحلوا tableau derrière هنا نصغروه نخرجوا وحده نصغروه شويتون هنا اوكي نحطوه هنا جوست كوتي نحط الدوكيومون المارة نتاعي لهنا نحطو الاشتي عاد لا اله الا الله هناك باش تسكر لي الاخرين. Donc ce qu'on va faire, on va réduire tout ça. هاك alors هنا عندي HTML الكبير في وسط HTML. دونك نجم نقول الرصين نتاعي سي HTML l'élément HTML. l'élément هو باليز اوفرونت بلس باليز فيرمونت. élément باليز هي HTML وحدها باليز وانتي سلاش HTML باليز. دونك cet élément اش عندي كي تجي تشوف عندي دو بارتي عندي الهيد وعندي البادي. دونك نجم نقول
تحت ال HTML عندي head وحذا الهيد عندي body. هذا باش تعرضنا من بعد ce qu'on appelle parent element and child elements. Parent and child. Je les femmes père et fils dans l'organisation du document. Alors ici l'HTML عنده head وال HTML عنده body. البادي الهيد في وسطه كي نجي نشوفوا لهنا. عنده في وسطه title. في وسط الهيد فما l'élément title. ومع l'élément title زدنا un autre élément اللي هو link. اللينك هذا كي نحبوا اللينك هذا شفتوا كي نحبوا كونفورم الاكس اتش تي ام ال خاطر ماهوش باليز اوفرونت وباليز فيرمونت شو لازمني نعمل يا جماعه؟ شو لازمني نعمل يا جماعه؟ نجي قبل السلاش الفيرميتور هذيك ونزيد انونتي سلاش هكا ولا كونفورم اكس اتش تي ام ال ساشون كومون فيشي لي اتش تي ام ال وهذه ريمارك مهمه برشا للجماعه اللي باش تخدم بي اف او سبرينغ بوت. كان فما شكون باش يخدم البي اف سبرينغ بوت وباش يخدم لي زانترفاس جرافيك لي فيو بالتيم ليف التيم ليف فا اكزيجي ان الكود يكون اون اكس اتش تي ام ال. اكتبوا هذه تيم ليف سي ان موتور نهار اخر بغيت تستحقوا له باش تلوجوا عليه. تيم ليف سي ان موتور سي ان انجين ان تمبليت انجين تمبليت ان موتور كي جينير بلوتو ان موتور كي جينير لي تمبليت لي فيو هكا ولا فيه سي بروبر نيم سبيس يخدم بالاكس بالاكس اتش تي ام ال. يعني اول كود يتجينيرا تطلع لي ايرور على خاطر ماهوش كونفورم للاكس اتش تي ام ال. اوكي دونك سي جوست اون بتيت ريمارك وجواب اليوسف اللي سالني قال لي اكوا سا فا سيرفير سي جور دو شوز. باهي الوغ دونك هنا دونك الهيد مكون من ان تيتر الهيد مكون من ان تيتر ان لينك. ليتس جو يا مرحبا تفضل حمزه. مرحبا بابا. لا لا بدينا 8 و4 عزيزي نكملوا دون 5 مينوت. ربي دونك لاش تي ام ال فيه هيد وبادي والهيد في وسطه تايتل ولينك والبادي في وسطه كي تشوفوا البادي في وسطه ان اش ان هو ان اش ان الاول ان دوزيام اش ان الثاني اوكي هكا ولا اوبس ان دوزيام اش ان. Donc, on mettra ici le truc. وال H1 في وسطه الثاني خاطر هذا H1 لو ما في وسطه حتى شيء. هكا ولا لا لسه ماهيش في وسطه سامحوني اوبس شايفينها ماهيش في وسطه. في وسطه تولي ال H2 كي تبدا في وسطه معناها مكتوبه لهنا ماهيش مكتوبه في وسطه سامحوني ها جوست انا خاطر شفت الاندونتاسيون غلطتني. ومع ال H1 فما j'aurais pas dû faire une indentation ici. ومع ال H1 فما ان H2 وان بي مانيش اللي مش تما في الفازة تاع الهيتر والكذا هذاك هذاك اتش تي ام ال 5. دونك في الاتش تي ام ال 5 في البادي احسن تنظيم نتاع بادي انك تو كري ان هيدر. الهيدر هذا اوكي اون في سلاش هيدر وعندك من بعد الفوتر اللي هي البيت باج اللي نشوفوا في اخر الشابيتر ان شاء الله نحكيو عليه تو جمعه جايه خاطر الوقت فيه سبحان الله مع القسطين جات قد سيرتو يلزمني نخلط على البيبليوتيك من بعد غادي. اوكي دونك هذوما تابعين لو اتش تي ام ال 5 هذوما سي دي باليز تزادوا اتش تي ام ال 5 نجم تنجيزات سريعه تو سامبلومون. دونك هنا فهمنا الستركتور نتاع الدوكيومون هكا سكون ابيل هذيك الستركتور هذيك تتسمى الدم. لاش تي ام ال 5 تاع صاحبكم تو مازال كيسال قال لي على الهيدر فماشي الهيدر انسي دو سويت با تو سامبلومون لو اتش تي ام ال 5 دونك il a établi des balises un peu particulières qui sont des balises de structuration. Alors, je vais sauter rapidement vers cette histoire de structuration. C'est-à-dire, quand vous voulez organiser la structure logique de votre document, vous avez des balises logiques. Un document, il contient une en-tête. عندها حتى علاقة بالhead. الhead هذيك c'est dans la partie non affichable. C'est l'entête du document. C'est comme ce qu'on appelle les métadonnées. Par contre, dans la partie affichable, vous avez un header. Vous avez un footer. Autrement dit, regardez, une page web doit ressembler à ça. Une bonne structure d'une page web doit ressembler à ça. Ça, c'est le header. Ça, c'est le footer. Un navigation bar. Là où je vais mettre mon menu. Je me dis, je me dis, بالطول. Un side, c'est
peut mettre à côté, à l'yamine ou à l'yasar. Au section, je peux avoir des articles. Et ainsi, dans les articles, je vais avoir le H1, le H2, le B, et ainsi de suite. Donc, c'est la structure logique du document. Si j'essaie de faire ces balises-là dans le HTML, regardez, pour faire joli. كتبت هيدر حبيت نعاود هذه حبيت نعاود هذه هكا ولا حبيت نعمل كيما هذه هيدر وناف واسايد وفوتر وماشان تروك اوكي با تو سامبلومون جي كري هيدر وحطيت في وسطه لو كونتوني نتاعو هذا سي د لاش تي ام ال بور اكريغ لي سيني سوبيريور على خاطر بلوتو سوبر انفيريور ليتر ذان وهذا جريتر ذان سينو باش انتربريتيهم كوم ايتون انا كنت ناوي نكتب باليز فهمنا الفازه ولا لا؟ احنا كي نحطوا سوبيريور هذيك عباره على اون باليز كي تحب تكتبها في وسط التكست لازم تحط هنا ريغاردي نرجع لهنا باغ اكزومبل عندي الهيدر وفي وسطه نحب نكتب هيدر اخرى التكست كوم تكست نحب نكتبها كوم تكست وزاويه نحط انا سوبيريور تاكل بعضها يعتبرها باليز دونك كيسكو جو دوا فير نجي نرومبلاسي هذه اند ليتر ذان ونجي نرومبلاسي هذه جي تي جريتر ذان اوكي ونسوف جاردي لو تشوفوا في الافيشاج مازال عندنا ما يتافيش في الافيشاج هكا باش يافيشي لي لو سوبيريور و لانفيريور كوم ايتون دي كاركتير كوم ايتون دي كاركتير متفاهمين؟ باهي نرجع توا غابيدمون لهنا دونك كيف نحط وصدقوني حطيتهم هما بيدهم الكل اخذوا الافيشاج كيفاش طلع افيشاج معلال انا نويت باج مزيانه هكا شو محلاه طلع لي الافيشاج ريلاتيفمون معلال وفات كوا ce sont pas des balises de structure physique ce sont des balises يحدوا la structure logique راهو عندي هيدر راهو عندي ناف راهو عندي دونك باش نعطيهم une structure physique شو لازمني نعمل الاولاد نزيد دو سي اس اس دونك شوف زدت برشا سي اس اس برشا سي اس اس اللي بالاخضر كله هذاك سي دو سي اس اس pour obtenir quelque chose qui ressemble à mon image. D'où l'idée ولات شفت كي تحط برشا سي اس اس مع الستركتور لوجيك الكود يولي ما عادش ليزيبل هيك علاش جات الفكره نتاع انه نعملوا اون باج سي اس اس ابار نحطوا فيها هيك البارتي ميزون فورم باش تقعد الداخل عندي كان لا ستركتور لوجيك دو دوكيومون اوكي on aurait en faisant cet exemple on aurait eu beaucoup de choses tout le chapitre باش نبعثه مازالوا فيه quelques balises نحكي عليهم الجمعه اللي فاتت mais اللي عطيتكم l'essentiel الاولاد donc lisez le contenu il est très très simple اوكي فسرت لكم les grandes lignes تنجموا تحبوا تعاودوا تكتبوا الكود سورس هذا وتجربوه qu'est-ce que ça donne vas-y faites-le اوكي essayez de modifier certains paramètres نتاع CSS شوفوا qu'est-ce que ça donne خاطر اصعب حاجه هي في حاطين لي بواط باش تحطهم حذا بعضهم اون اكوتي دو لوتر خاطر هما اوتوماتيكمون يجيو وحده تحت الاخرى هذيك تسمى جيستيون دو فلو باش نقراوها في السي اس اس ان شاء الله اوكي وهنا شوفوا بون ابخي باش نقول لكم يا اخي باش تحط باليزه فيديو امان يا اخي مش علم يدني هكا فما باليز فيديو وفي وسطها سورس pouvez mettre différentes sources donc هذا ما يتصلبش un cours vraiment une vraie assistance de la part de l'enseignant ok je vous mets le support de cours اول السيونس الجايه ان شاء الله تسالوني اسئله عليه نحكي على اللي به الفائده والفازات كيما النقشه نتاع الاكس ام ال الاكس اتش تي ام ال لي تروك كوم سا اما باش يقول لك الاولاد والله راهو الباليز الفلانيه عندها لاتريبيو الفلاني ماهيش سي با فريمون اون اوتر ان اوتر تروك مي جو باسري rapidement comment on va créer les tableaux comment on peut créer des balises fusionnées نعطيكم السيبور كله vous lisez à l'avance des questions si nécessaire وهكاك on peut accélérer un peu le processus خاطر عندنا HTML CSS JavaScript و PHP وهذا كل في un semestre ناخذ déjà 2 semaines quelque part ok donc نرفع الجلسه الاولاد la séance fut terminée donc j'arrête l'enregistrement ici de suite de la séance oui arrêtez l'enregistrement